Pre! Agay! Pre! Naman pre! Pre, mautang pre. Utso naman to katoy pre. Ano yung bayari? Kalisod, pamungod ko kuman pre. Ambe, bayad pre. Taysa, murag na ako eh. Piso ra kan pre. Man pre, piso ra men eh. 4 man to, magay utang. Na, pasensya na gajud pre kay piso ra kang gajud ako nabilin. Kwarta, ya na gajud lain pre. Ya na. Dari papel, basing gusto ka. Ya na gajud lain ng kwarta pre. Pasensya na gajud. Piso ra kang gajud daw. Sunod ra kan siguro an kuan. Kuyang. Sunod tuig. Na. Hala pre, sige ra kan. Agay, pre, agay. Tara pre, saunahan ra kan siguro ta. Sige, tara pre, tara. Kay basin makakuha ta dito. Pap, otang mo, pre. Asa man, asa. Tara pre, tara. Sapat ka tuig, maura ni. Piso? Paselo agay ako pre, amora dyan na ako las. Kulang pa kag 3. Mas gana kung bayaran sa dimon imutang. Kay dugay na baya to, yan mo kabayari. Oh. Ambi. Sorry gyud pre, maura na gyud pre. Uy. Pre, imutang pre, kuyang pa to 3. Asa naman? Oh. Amora na pre. Maura man na. Kulang mo, ambe. Yan na pre. Luwa ka dyan peso pre. Kulang pa kag 2. Ayan na ka dyan pre. Pre, ang imong utang pre, ang kulang. Napakay dos pre. Ambi na. Yara pre oh. Kwarta na ko pre. Pre, ang kulang nimo pre. Oh. Wits na ta pre, yan ako utang sa imo. Oh, sige pre. Kulang nimo perts. Ambe. Baro ka nga dyan pre. Quits na. Oh, sige pre. Ana, kumpleto na. Imo utang pre. Yara pre. Oh. Walis na ta pre, yan ito utang. Wits up pre. Nagbalik-balik na na ato kwarta ini. Bahala mo, basta kay wala ko utang ninyo. Bahala mo.